রাম রাম বন্ধুরা। তো আজকে একটা ভিডিও খুব ভাইরাল হচ্ছে। যোগীজি যেটা কোনো সংসদে বা কোনো জায়গায় বক্তৃতা দিচ্ছে যে বাংলাদেশে যে ঘটনা ঘটছে হিন্দুদের ওপরে, যদি ভারত যদি মোদিজি যদি কিছু না করতে পারে তাহলে মোদিজি নিজের পদ ত্যাগ করার কথা বলছে। শুনে খুব ভালো লাগলো। স্যালুট ওই যোগীজিকে। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं बना होता, इस तरीके से हिंदुओं को नहीं जलाया गया होता, और अगर ऐसा करता तो उसकी क्या दुर्गति होती ये वो भी जानता। प्रधानमंत्री मोदी जी, अगर आप बांग्लादेश पर आक्रमण नहीं कर सकते तो प्रधानमंत्री के पद को छोड़ दीजिए। हम धर्म सैनिक अपने धर्म युद्ध से बांग्लादेश को वापस अखंड भारत का हिस्सा बनेंगे।